बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अरशद सुलैरी और आप देख रहे हैं तवाज़ुन टीवी। आज जो मैंने मौज़ू मुंतखब किए है वो आज़ाद कश्मीर के आमदा इलेक्शन है। आज़ाद कश्मीर के जो हलके हैं वो एक तो आज़ाद कश्मीर के अंदर हैं और कुछ हलके हैं पाकिस्तान के अंदर, और वहाँ जो महाजरीन रियासत जम्मू कश्मीर है वो वोट कास्ट करते हैं और वो बड़े फैसला कुन हलके हैं और उनका अल्टीमेटली जो फ़ायदा होता है वो पाकिस्तान में जो बरसर इक़्तिदार पार्टी होती है, हुकूमत होती है, उसके कैंडिडेट ही वहाँ पे इलेक्ट होते हैं ज़्यादातर। और ये भी एक चलन रहा है आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में कि जो गवर्नमेंट वफाक में होती है उसी गवर्नमेंट की हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में बनती है। ऐसा ही होता आया है अब तक। और अभी जो इशारे मिल रहे हैं इलेक्शन के, उसमें भी ऐसे नज़र आ रहा है कि पीटीआई जो है वो आज़ाद कश्मीर में इक़्तिदार संभालेगी, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान में जहांगीर तरीन ने एक जदोजहद की, अपने जहाज़ भर भर के लोगों को पीटीआई में लेके आए, और यही टास्क वहाँ पे तनवीर इलियास साहब जो है वो निभा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि हर रोज़ मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के, दीगर पार्टियों के लोग जो है वो तनवीर इलियास साहब जो है वो उनको मदऊ कर रहे हैं और पीटीआई का झंडा जो है उनके गले में डाल रहे हैं। ये होता रहा है पाकिस्तान में और अब ये आज़ाद कश्मीर में भी अमल दोहराया जा रहा है। इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है कि रियासत का जो स्टेटस है, जिस तरह के इंडिया ने रियासत का स्टेटस ख़त्म करके उसको फेडरल यूनियन बना दिया है, यही खदशा जो है ना यहाँ पे मौजूद है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वफाकी गवर्नमेंट रियासती स्टेटस को सूबाई स्टेटस में तब्दील करना चाहती है। और इस हवाले से हमेशा तो इलेक्शन जो होते हैं वो सिलेक्शन ही होती है ज़्यादातर, लेकिन इस दफ़ा जो बहुत अहमियत की हामिल है ये बात कि इस चीज़ को कौन कौन सियासी जो वहाँ पे लोग हैं, कौन समझता है कि रियासत के साथ क्या होने जा रहा है और क्या किया जाएगा। इस हवाले से JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है वो इलेक्शन का बाइकआउट कर रही है और उसने नारा भी यही है कि सियासत नहीं, रियासत बचाओ। तो रियासत बचाने का बहुत अहम तरीन यहाँ पे इशू है कि जो इक़्तिदार पसंद पार्टियाँ हैं वो तो कोशिश कर रही हैं कि हम किसी न किसी तरीके से इक़्तिदार में आ जाएं, रियासत जाए भाड़ में। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि वहाँ पे जो मेजॉरिटी है, जो ज़्यादा लोग हैं वो इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं, इक़्तिदार के लिए आगे सियासत में हैं। तो अमली तौर पे भी यही नज़र आ रहा है कि रियासत की सालमियत, रियासत का वजूद के लिए कोई काबिल ज़िक्र जो जमात है मास वाय JKLF की,
وہ نہیں نام دے رہی یا اس پہ بات نہیں کر رہی. تو جو پاکستان میں مہاجرین نے ان کا تو یہ ایشو ہی نہیں ہے اب کہ وہ ریاست رہے یا نہ رہے، ریاست صوبہ بنے یا کچھ بھی بنے، ان کا یہ ایشو اب نہیں ہے کیونکہ وہ پاکستانی ہیں. اور ان کا زیادہ جو اب جھکاؤ ہے یا زیادہ جو ان کی دلچسپی ہیں وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے ساتھ ہے ریاست میں، کیونکہ ان کا کے لیے ماسوائے صرف 5 سال بعد ووٹ لینے کے اور کوئی کردار نہیں ہے کہ ان سے صرف ووٹ ہی لیا جاتا ہے اور ان کو کوئی کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. اس لیے وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ریاست اگر صوبہ بن جائے گی تو کیا ہوگا. اور آزاد کشمیر کے اندر بھی یہ رائے پائی جاتی ہے کہ صوبہ بن جائے گا تو کیا ہوگا. اور یہ چیز گلگت بلتستان میں موجود ہے، بلکہ وہ تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جائے. وہاں پہ صوبائی حیثیت صوبائی سیٹ اپ بنا بھی دیا گیا. تو اب آزاد کشمیر کے لوگوں کو اس پہ بڑا سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. انڈیا میں تو یہ کیس جو ہے اب سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے اور وہ کشمیری جو ہے انڈین کشمیر کے جو مقبوضہ کشمیر کے وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ شاید بھارتی سپریم کورٹ ریاست کے حق میں فیصلہ دے اور ریاست کا جو سٹیٹس ہے وہ بحال کر دے. اور اب آزاد کشمیر میں لوگوں کو ووٹ کے لیے، انتخابات کے لیے ریاستی وجود کو سلوگن بنانا چاہیے اور اسی بنیاد پہ وہ الیکشن میں حصہ بھی لیں اور لوگوں سے ووٹ بھی لیں اور نعرے بھی یہی دیں کہ ریاست کو بچایا جائے. اور یہ قوموں کی زندگی میں انتہائی خطرناک موڑ ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کا کوئی وطن نہ رہ جائے. تو ریاست جموں کشمیر پہ یہ بہت برا وقت ہے. ایک طرف انڈیا نے یہ سٹیٹس ختم کر دیا ریاستی اور اب پاکستان جو ہے وہ یہ کرنے جا رہا ہے. تو اس پہ سارے کشمیریوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. کم از کم اس موقف پہ کھڑے ضرور ہیں کہ ریاست کو بچایا جائے، ریاستی جو سٹیٹس ہے اس کو برقرار رکھا جائے. کم از کم پاکستان یہ نہ کرے. بہت شکریہ، پھر ملتے ہیں. اللہ نگہبان.